kita na jud may. Dili na ako mag-vlog. Kay The long wait is over. Yeah. Pagkabagoon po ko rin mo. Sa albasan eh. Pa dito Elria, layo pa. Hala yun albasan eh. Di mo na ako kapitan. Asa? Nagatubang na ha? Oh. Kita mo be. Di mo kita ano eh. Hi. So. It's a prank, sirado. Naglaka, may balik 1 hour. Hello. Abot na. Wait, di ba daghan ang palpak for oh, ano tani? Gusto sa iyo tao, di ba? God's plan, Chog. God's plan. Chog ba? God's plan, 100 na bilis ako. Nadyo plano ang ginoo. Mas daghan eh palpak ba eh. Hi guys! And welcome back to my channel. This is Alan Carmel Magallanes, your Masterelle. And today I'm with Crystal Sophia, subscribe to my channel. Isabel. ay, Isabel lang. Ang time in na mo is 1 p.m. and since 12 pa, alis na mi sa dagat magpundo. Ah, wala gudang dagat. Oh. Hi, hi. Relay mga gopo ito. Oh my God. Mga sa nagtaoy. Hindi mga unti. Gutom kayo dun. Oh, sala, oy, ninot lagi. Ay, ano oh? Guys, di mga gopo ito guys. Guys. Gopo na guys. Dapat di ko mauli. Gawa ko yung mandaanan nila guys. Ama guys. Ang basura ay hindi parang feelings. Huwag mo naman basta-bastang itapon para pulutin ng iba. Kasabot ka to, Sophie? Ha? Picture na siya guys. Hindi overnight picnic. Picnic, dili na overnight. It's a prank picnic lang. Wala kasi kita. Sara. Ha? Hindi mo di ay. Huwag kong gudag dress. Huwag ko siya gadag dress. Wala ka na. Naka-dress. Oo, mag-taraw siya. Duha akong kita na swimwear. Dali ay. Pag swimming pool, pagbuntag, dagat. Taoy. Since when you gonna live your life right? Oh, mama, dear, we're not the fortunate ones. And girls, they wanna have fun. Oh, girls just wanna have fun. Pranto sa ilaw. I'm a feminist! Dami, pagkita na ako, gruto na. Pwede na, pwede akong mama. Why lami? Ha? Ha? Ano ka na? So, manamig paniod to and mamalik na may sa NATURA VISTA. Kay mo check in. Let's go. Such a very nice place. Upgraded na sa last vlog nato kay murag mga yagit patad. Yeah. Sapit na may. Wow. Korean layas eh. Hello, good afternoon. Elrian Magallanes. 3 person na. Yes. Fill up mo ba? Thank you. Thank you, ma'am. Ay guys, kamo. Say hi to her vlog. First week na mo ipato sa inyong room, mag-take lang sa inyong snack. Thank you. Serve the dinhagan mo. At ito sa room after.
Ouch. Nag-review ko lang eh. So hi! Gas snacks may karon. Nagitagaan mo yun nila og Pepper. 6 kataron og isa-isa nga ice. Ice din with Pipino inside. lamig kayo. Lamig kayo. Very nice accommodation, good. Kung gusto mo magkanap itong affordable na laglaan, visit NATURA VISTA. Dawis, Biking Dawis, boy? Ha? Binag. Baking na mga baking na. Siya mo hatong ko sila. Okay, no, we are good students of the house. Guys, vlog takeover na ni siya. Subscribe mo. Tanaw mo na vlog. Oh, preparing. Kaya modog namin sa mong room. Sexy! Hello, bitch! Come fuck for me. Very nice guys. Guys, that's it. And isa pa, I'm very ganahan ako ani is nasa like book nga magdakog libro kaya para alis dan ako yung tanong sa mga book ko. Now we're going na. We're going na. Uy, sabihin. Okay pa, let's go. Yay! Come on. Thank you. Thank you. Wait, say hi. Oh, very nice. Wow. Hello. Oh my God, look at that. Wow. So this is mirror and look at this. So this is the bed and sa baba na upod guys. So hello. Hi guys. My favorite attic. Kaya giatik naman siya. Ay, lugi, wala kong expect ng aircon. Affordable. One farm mo na gastuan ni guys. Wala, grabe siya. Naghugas na tayo. My God, guys. Uwagan siya, guys. Kanang garumter pataba. Kanina kahubo na, my God. Guys, huwag gayahin natin. SPG. Hi guys, I love my outfit. Churut! Ganda pa ko to Alia. Sun ang ubos ka aircon. Ano na, subing? Suboy. I-camera na lang na. Tablo ka. Sige, sob. Gawa sa sob. Kay mga lagot ha. Takas! Ganina guys, takas ba? Manirado to eh. Kini lamok na ko. Grabe pa. Anong sa ilang tayo, Magdan ba? Muna pa dyan siya. Awag, babala. Please be careful. Palihog in taon. Ginoo ko pag inay. Hindi pa kanya electric fan na pa dyan aircon sa ubos. Electric fan. Ha? Electric fan? Sige na, kanya tao. Sige na! Saan na si Joey Wadlock? Uy, sabi! Ato nga, ito kanya tao. Ang tili. Ano na ako? Gaka ko, ade. Ay, pakita kong iil. Oh, Nabili na yung pag. Nabili na akong pag. Uy, pagka, di malas rin siya, guys. So, pag ginabuntagan siya na siya, guys. My God. My God, Elrian. Guys, huwag gayahin, okay? Hi, guys. Inanaon na siya. Tugan na mo. lulululo. Tara, guys. Okay, huwag na siya, guys. Ayaw ba? Guys, uwagan kayo siya, guys. Huwag gayahin, guys, ha? Wala. Pwede ba may picture niya?
Saan? Dito ha, oy. So karon gawa sa may sa mong room kay modumi sa dagat. Ato na may mag photoshoot. So belta na. Let's go. Okay ba? Aswapin na kay Sweeto. Direction girl. Ang sama ni among ni kawaton. So alas sa malungga. Balik. So maligo sa amin. Video. Video kay mermaid mo. Video. Hello, mermaid. Hello. What are you doing in my kingdom? Is this your kingdom? No, you're dugong. This is my kingdom. No, dugong. No, you're... So, hi. So, enjoy kayo, may... So, dili kayo nagaligog dagat. Kaya sige, may picture. Like... No. Shout out to the 3 musketeers. I mean, 3 kings. Kung nananaw mo, hit the like button and comment down below. Shout out to myself. Go, self. Shout out to my boyfriend. Imaginary boyfriend. Shout out to... You know who Shout you are. out to my assignments. To my projects. Yes. To her quiz. Shout out to my pimples. Shout out to their lipstick. Shout out to my beautiful face. Hi, pauli na may. Hello, kapoy kayo. Kapoy picture. Kapoy mahimong artista. Well, like, enjoy ko sa dagat. Sila, dyan sila na. Nga-enjoy yung picture. Dagat, Jod. I miss dagat. Wow. Manihapon lang. Pagkaon spaghetti. So, gabi na, nandiyan naniga, mga, hala ka! Nanuwa may og dark. Almost buwan! Hapit my God! Mubalik ka sa book swap kay nakakuha akong old poems. Kanya akong ipakita ninyo ang libro nga akong giswap. Sa darag pool. Kanaday na. O sa na, kidis o ka ng lom, no? So, na pang kidis o pool. And then, na jacuzzi. So, balik tapos may kay mag-picture-picture na may. Kasi gano'n may picture kay, of course, taghan ka picture na ni. Like, very worth it ang pagdong dire. Muna siya ang akong book. And muna akong ipuling. So like, kini kay old one. Kasi title sa mong book. Statistical probability of love at first sight. Kinsay to whoever na makuha ni. Makagisawatan. Swerte ka. La. Karoon mo nung nami sa pool kay mga ligo na may. Ako na nabili na kay nag-set up ako sa akong vlog. Charot. At so muna niya among room di ay. Sorry kay marag nagubot na gid kay. Gadali-dali na may ganin na ugdong sa dagat kay. You know, mangitagsan para sa photoshoot. So si na gada siya og musket. So kita naman no kung apit na mo okay. Hindi siya adto ni wako. Doon ako sa gawas kay mga ligo na may pool timing kay kami na lang. Ano na uban na dito.
Wow! Ah, Sobel! Okay, mo doon na po sa ubos. I'm a mermaid! I can swim. And I like the Chorico! Sophie is so sad! We're not yet on. Good morning! Labad akong oh! So, karoon mo doon pamito kay mo kami sa mong breakfast. Thank you. Coffee. Tea! Teacher Sophie. Put na ano. Ano man na? This is coffee creamer. Ah. Okay, kaya di ko tig coffee yun. Malami siya. Put sugar para dili ka tapaitan. Hi, dalamang food. Kung gi-order. Dala ka, Sophie. I made this one! Guys, ibal kay lumpia. Sige, mga una ta. Nice kaayo kay our good food breakfast with the coffee and the water. So, bye, Rome. Ito na mi. Bye! 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 Super bye! Well, to this place. Bye-bye! Bye-bye, Natura Vista. It was nice visiting you. So, di pa may sa dagat, nag-standby. Nila ko si Sophie, nangitawag nindot nga makapicturan. Kataligsik dahil gamay. Wala, ang yan ka. Guys, kalibangon na po guys ba? So, hi! Kanang nang lakpak. Manamig picture-picture and then muli na may kay gauwan man. Namatayan ang asawa. So, nakisilong yan eh. Kisilong lang. Bahay ko po kahit muntik. Silong mi dire kay uwan tayo. Amin nula. Nanami sa main road, pauli na. Very saddening. Bye, Natura. We will visit you again. Let's go home. We always say that it's better life, we always thought we got it all.